Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pada kesempatan malam ini saya akan mencoba menyampaikan sedikit dari bacaan yang saya temukan tentang Imam Ibn Arafah. Sebelumnya saya pernah menyampaikan tentang Ibn Arafah pada ziarah peringatan Hari Santri kalau nggak salah 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu di makamnya beliau. Di sana saya menyampaikan banyak hal, diantaranya mulazamahnya Imam Ibn Arafah di Madharah Ibnu Abul Hasan Asyaduli di kulli yaum sabt fil wa fil ahad. Juga Imam Ibn Arafah pernah mengajar seperti yang dikatakan oleh Hadrat Syekh Ali. Sebenarnya tadi sudah disampaikan banyak ringkasan-ringkasannya, tapi secara umum saya akan jelaskan tambahan-tambahan sedikit gitu. Nama beliau Muhammad bin Arafah. Nanti kalau teman-teman membedakan, ada 2 tokoh besar asal Maghrib yang namanya keduanya Muhammad bin Arafah. Yang pertama adalah ulama salaf, yang kedua adalah seorang ulama muasir yang aslinya dari Maroko. Nah, kalau Imam Ibn Arafah yang kita bicarakan hari ini aslinya asil min Tunis min wilayah Al-Ghuramah. Ghuramah itu ada di wilayah selatan Tunis berbatasan dengan Libya. Beliau lahir tahun 716 Hijriah atau sekitar 1306 Masehi. Nah, berarti waktu itu kurang lebih zamannya dinasti Hafsiyah pada masa awal dinasti Hafsiyah. Imam Ibn Arafah hidup kurang lebih berjangka 50 tahun setelah Imam Abul Hasan Asyaduli meninggal, yang sudah dijelaskan Kang Azam minggu lalu. Terus saya juga menemukan Ibnu Arafah ini tidak seperti kebanyakan ulama yang ada di alam Maghrib. Maghrib itu ada Maghrib Aqsa, Maghrib Adna, sama Maghrib Wusta. Tunis ini masuk mana? Masuk mana Maghrib? Wusta itu Jazair, Aqsa itu Maroko, Tunis berarti Adna. Jadi Maghrib Adna itu تونس وليبيا المغرب الأدنى. Nah, وطرابلس والجزائر الوسطى والأقصى مغرب الأقصى هذه ومع موريتانيا. المغرب التي تسمى بالمغرب مع موريتانيا. أنا موريتانيا في الأسفل. Nah, selanjutnya kenapa Ibn Arafah ini beda? Karena ada kebiasaan bahwasanya ulama-ulama yang berasal dari Masyriq, mereka adalah yang kaya akan karya-karya tulis dan sebagainya. Adapun Maghrib biasanya lebih terkenal dengan majalis-majalisnya dan pengajaran-pengajarannya. Oleh karena itu, kitab-kitab yang ditulis Ibn Arafah kebanyakan itu bukan kitab yang ditulis sendiri, melainkan ditulis oleh para muridnya. Karyanya yang paling terkenal ada 3, Mukhtasar Fiqhi, Mukhtasar Kalami, sama Mukhtasar Fi Tafsir. Yang kemudian ada 3 riwayat. Nah, kembali lagi ke adab ulama syarq, tadi kan saya bilang banyaknya pengajaran daripada karya. Tafsir Ibn Arafah yang beliau tulis sendiri itu setahu saya hanya mencakup surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah sampai permulaan halaman pertama itu yang Syaikul Subaha, permulaan juz kedua, dan beberapa surat pendek di juz 30. Kemudian dilanjutkan lagi oleh beberapa muridnya hingga akhirnya ada 3 jenis riwayat tafsir Ibnu Arafah. Kalau nggak salah
Yaitu tadi yang sudah disebutkan oleh Syekh Ali, yang pertama muridnya al-ubbi wala ibisi. المشهور البعض ينطقونها الأبي Al-ubbi. الأبي بالضم، والبعض يقولون الأبي أو الأبي. لا، أما الإبي، الإبي هذه نسبة إلى منطقة في اليمن اسمها إبي. أما هذا لا، الأبي هذا المشهور، هذا الأبي. بعضهم يقولون الإبي الأبي هكذا هو يختلف. حتى ابن عرفة البعض البعض مغالب بالسكون ابن عرفة، حتى يقول بعض شيوخ تونس رحمه الله المتقدمين كما سمعنا من لم يقول ابن عرفة فما عرفه هكذا ينطق. من لم يقول ابن عرفة فما عرفه، لكن البعض يقول لا عرفه. على كل حال ووجدت وسألت كثير من المرات إلى بعض المشايخ في تونس أنا من الأرجح وعرفة بفتح الراء في فتح الراء. هذا وقع في مقدمة ابن خلدون، وحقق شيخ نزار في مختصر كلامه عند ابن عرفة انه بالفتح فتح الراء على كل حال. Jadi ada وهي مشهورة كذا وكذا، كلا القولين مشهور. Jadi ada 3 riwayat tafsir Ibnu Arafah. Yang pertama al-ubbi tadi, terus ada al-bismili, terus yang ketiga as-salawi. Jadi itu 3 riwayat tafsir karya Imam Ibnu Arafah. Yang paling terkenal yang mana? Ada 2, bismili sama as-salawi. Ketiga-tiganya masih makhtut, yang sudah proses tahqiq ada yang bismili di Beirut, yang satu lagi katanya ada dengan Senizar dan beberapa kawannya. Terus yang bisa saya sampaikan lagi, Imam Ibnu Arafah ini awalnya saya sempat mengira beliau ini kurang perhatian dari alam masyrik, tapi ternyata beliau punya mauhibah juga, kebesaran nama yang sangat luar biasa di dunia masyrik. Bahkan di antara murid-muridnya pasti teman-teman mengenali, kalau apalagi yang di pesantren, Ibnu Hajar al-Asqalani, Sahib Fathul Bari. Nah, itu termasuk daripada muridnya Ibnu Arafah. Kapan Ibnu Hajar al-Asqalani bertemu dengan Ibnu Arafah? Jadi ketemunya ketika perjalanan haji ke Mesir tahun 790 Hijriah. Sebelum itu perlu saya sampaikan juga, Imam Ibnu Arafah ini adalah keturunan alim ulama dari kedua jalur, dari ayah dan ibu. Yang bisa saya sebutkan adalah yang dari jalur ayah. Tadi kan saya sebutkan namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Arafah al-Warghammi. Itu tadi Umar. Nah, kemudian ayahnya ini meninggal di Madinah Munawwarah. Di antara sebab mungkin ya utuhnya ilmu dan kebesaran nama Ibnu Arafah ini sebab doa dari ayahnya. Jadi ayahnya ketika sampai di tanah Madinah, setiap hari, setiap malam itu berdoa di depan Raudhah, ya Rasulullah, inni waladi Muhammad fi himak. Kata kulla yawmin hatta tufiya. Ini waladi Fi himak. Selanjutnya yang bisa saya sampaikan lagi, bahwasanya banyak kesaksian ulama sekelas Imam Ibnu Hajar, sekelas Imam Suyuti, Imam Asy-Syaukani, Imam Romli, yang kita tahu mereka adalah pembesar ulama pada madhabnya, dan terus kita pelajari sampai hari ini. Mereka sepakat tentang
kebesaran ilmu dan kapabilitas yang dimiliki oleh Imam Ibnu Arafah. Kalau mau dicari mu'alafatnya itu banyak, tapi itu tadi kebanyakan belum ditahqiq atau masih berupa manuskrip. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi di sini adalah masa-masa jabatannya. Jadi Imam Ibnu Arafah tadi seperti sudah disinggung oleh Syekh Ali, bahwasanya awalnya itu sempat ditolak dari Jami' Zaitunah. Jadi waktu itu pernah ada kasus yang menjadi imam adalah bukan orang asli Tunis. Gitu. Jadi sudah bukan keturunan asli pribumi lah kalau boleh dibilang. Akhirnya sempat ada fitnah bahwasanya Imam Ibnu Arafah bukan ahli Tunis, dan juga sempat diragukan keilmuannya, dan juga karena waktu itu Imam Ibnu Arafah adalah seorang ulama yang tidak pernah mau berurusan dengan pemerintahan atau dinasti Hafsiyah waktu itu, dan tidak jarang mengeluarkan statement-statement yang mengkoreksi kebijakan-kebijakan pemerintah. Oposisi. Jadi hingga suatu ketika Imam Ibnu Arafah ini ditawarkan jabatan sebagai Dewan Imam di Jami' Zaitunah. Kan seperti kita tahu hari ini Imam Zaitunah itu kan nggak satu kan. Terus nanti ada istilahnya roisnya atau kepalanya, kalau misalnya sekarang Syekh Hisam bin Mahmud, ya kan. Makanya ketika Syekh Hisam bin Mahmud kemarin sempat sakit, yang ganti Syekh Ja'far. Jadi kayak gitu, ada Dewan Imamnya Masjid Zaitunah itu. Ketika ditawarkan, ditolak, dan baru diterima ketika tahun 750 Hijriah. Jadi umurnya sudah menjelang 60 tahun itu baru diterima. Oke. Dan apakah langsung menjadi imam khotib? Jadi ada beberapa runtutan. Imam khotib, nanti jadi rois imamah, terus kemudian jadi mufti, hingga akhirnya bisa menjadi mufti daulah. Itu tingkatan tertinggi istilahnya jabatan ulama pada masa itu. Imam Ibnu Arafah mencapai semuanya, tapi tidak secara langsung, dan beliau hanya mencapai ke jabatan-jabatan itu kecuali mencapai jabatan tersebut hanya ketika di antara orang-orang sebelumnya itu meninggal. Jadi misal masuk ke Dewan Imam Zaitunah, itu kalau ada yang sudah meninggal satu, beliau baru mau masuk. Terus gitu sampai ke mufti daulah, sampai Imam Jalaluddin Asyuti itu mengucap bahwasanya saking alimnya si Imam Ibnu Arafah ini, beliau bisa mengeluarkan fatwa dengan sangat seksama sampai fatwanya itu mencakup seluruh daulah Hafsiyah. Jadi kan ketika ada permasalahan sesuatu yang mencakup satu kekuasaan, karena daulah Hafsiyah itu kekuasaannya dari Maroko sampai Trablus, itu yang kalau lintang samping, kalau ke bawahnya bisa sampai negara menjelang beberapa negara Afrika, kalau ke atasnya sebagian Andalus sama Sisilia, Italia. Kemudian yang ingin saya sebutkan juga, mungkin beberapa teman-teman sudah pernah dengar perselisihan antara Imam Ibnu Arafah dengan Ibnu Khaldun. Jadi mereka berdua sezaman, tapi selisih umurnya 16 tahun lebih tua Imam Ibnu Arafah. Perselisihan antara Ibnu Khaldun dan Imam Ibnu Arafah di sini awalnya adalah murni karena perbedaan pemikiran. Seperti kita tahu, Imam Ibnu Khaldun itu orang yang kalau kita kenal hari ini kan bapak sosiologi dunia, gitu kan. Pencetus ilmu al-istima sama ilmu Omrani. Nah, kalau di hari ini mungkin kita bisa terima, tapi ketika tahun 1200, 1300, 1400 itu kan sesuatu yang gharib, sesuatu yang aneh. Makanya di situ Imam Ibnu Arafah dan Ibnu Khaldun tidak pernah bisa satu jalan pemikiran. Yang
satu Turosi, yang satu sangat boleh dibilang liberal pada zamannya Imam Ibnu Khaldun. Hingga sempat jadi buron kerajaan dinasti Habsiyah, sampai kabur-kabur dari beberapa tempat, dari Ariana, dari Zagwan, hingga akhirnya nanti kabur ke Mesir gitu. Jadi sebab pertama perbedaan aduh ziyadah. لا لا في زيادة بعدين. Lazim sih. Oh, terus yang kedua, bahwasanya sebagian murid dari Ibnu Khaldun pindah taklimnya ke Imam Ibnu Arafah, makin dongkol lagi. Nah, tapi ketika dua sebab itu kejadian, itu belum sampai istilahnya ada kebencian gitu. Yang bikin benci adalah ketika mantan-mantan muridnya itu bertemu lagi, dibilang sesungguhnya Ibnu Arafah itu lebih pinter, cara mengajarnya lebih baik gitu, dan sebagainya. Baru di situ dongkol yang luar biasa sih Ibnu Khaldun hingga menulis katanya kitab Al-Bitana kalau tidak salah gitu. Terus apa lagi bisa saya sampaikan? Saya kira itu aja, nanti insya Allah ziyadah wal islah وزاد النقد مفتوح. لا ليس مجرد ملاحظات يعني. إن شاء الله. زيادة يعني زيادة في كمل. Akhiran ya, Syekh Imam Ibnu Arafah melaksanakan haji itu 3 kali. Pertama itu ketika awal-awal menerima taklim di Zaitunah, terus kemudian karena kepintarannya dan sebagainya, beliau ingin melaksanakan rihlah ilmiah lah boleh dibilang, ilal masyriq. Akhirnya melakukan perjalanan hingga akhirnya haji. Terus yang kedua adalah ketika ayahnya meninggal di Madinah. Terus yang ketiga ketika sudah menjelang akhir hayatnya gitu. Nah, yang tadi saya bilang ketika ketemu Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika perjalanan haji yang ketiga. Jadi berjalan si Imam Ibnu Arafah dari Tunis mampir ke Mesir, di situ ketemu dengan seorang ulama juga, kalau nggak salah namanya Al-Waziri, Ibnu Jazari sama ini. Ibnu Jazari ini berkata dalam kitabnya Ghayah an-Nihayah. Jadi pada tahun 1388 Masehi atau 790 Hijriah, ini pergi haji mampir ke Mesir. Nah, karena beliau ini seorang alim besar, banyak dari ulama-ulama dan juga masyarakat Mesir saat itu datang dan menimba ilmu kepada Imam Ibnu Arafah. Hingga beberapa dari mereka juga ikut bareng haji ke Mekah bersama dengan si Ibnu Jazari. Hingga kemudian Ibnu Jazari bersama ayahnya di antara ngajinya itu ngaji Sahih Bukhari wal Muslim dan mendapat sanad daripada Imam Ibnu Arafah. Terus datang ke Madinah wal Makkah Haramain, terus balik lagi ke Mesir. Terus berpisah di Mesir, terus Ibnu Arafah pulang. Akhiran beliau meninggal tahun 1401 Masehi atau 803 Hijriah. Dan terakhir soal konflik tadi dengan Ibnu Khaldun, Ibnu Khaldun akhirnya kabur ke Mesir. Abu Umayyah wa Wahid Masehi wal Hijriyah Tamanumiyah wa Salat. ابن عرفة. نعم. ابن خلدون معاصر أصلا. نعم. فرق عمره 16 سنة مع ابن عرفة. كم وفاة ابن خلدون؟ مؤرخ. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في تعليق من مداخلة من الحاضرين ولا؟ ها؟ ما فهمش. بارك الله خير في الأخ سفيان وفي بقية الطلبة والطالبات، وما شاء الله تبارك الله. وهكذا معرفة حقوق العلماء من واجب الأمة، ومن واجبنا أن نظهر إيش؟ أن نظهر الحق للعالم، ومن إظهار الحق للعالم أن نعرف به من حيث ترجمته، من حيث تاريخ ميلاده، من حيث وفاته، من حيث مؤلفاته، ومن حيث ما قام به بعض الأعمال التي قام بها في حياته. وما شاء الله يعني الأخ سفيان ترجمة مختصرة لكنها وافية، تعرف الإنسان بالإمام أبي عبد الله محمد بن عرفة. فهذا مهم جدا. فنعرف ايش؟ نعرف علماء تونس كذلك مما ينبغي ومما يجب، يعني انما هي من ضمن الملاحظات التي نضعها ملاحظات عامة. كما تعرفون علماء تونس، فكذلك تربطون الموضوع كل ليلة عالم من علماء تونس وعالم من علماء اندونيسيا، لأنني على يقين من أن كثير من الطلبة الاندونيسيين لا يعرفون علماء بلدهم، وهذا مهم جدا. معرفة علماء بلدك أولى من معرفة علماء تونس. أنا عصبي في هذا الموضوع، يعني بسمونه عصبية، لأن أنت علماء بلدك هؤلاء فايش مهم جدا. كثير منكم لا يعرفون، لأن بحكم ماذا؟ بحكم كبر بلدكم. نحن ايش نعتذر، يعني نقدم لهم عذرا بحكم كبر بلدكم وكثرة العلماء لا يعرفون. بل كثير منكم لا يعرفون تراجم عن من أخذ عن الشيخ أشعري، هاشم أشعري. كثير من تلاميذه، كثير منكم أنتم منتسبون لنهضة العلماء هي للشيخ هاشم أشعري، صح ولا لا؟ أيوه. كثير لا يعرفون عن تلاميذه وما قاموا بأدواره. لو الآن سألنا يلا من الأول من عند يحيى نبدأ إلى الأخير، كل واحد يحمل قلم واكتب من هم تلاميذ الشيخ هاشمي أشعري، ماذا تعرفون؟ والله أعلم. إن جاب 2 3 4 لا بأس، ولا 5 لا. فلهذا من يعني مقارنة لا بأس. تعرفوا علماء تونس، هذا شيء مهم جدا وشيء طيب. فالعلماء ينبغي للطالب العلم أن يعرف علماء البلدان كلها، تمام. لكن العلماء بلدك أولى، وعلماء مذهبك أولى، وعلماء طريقتك أولى، وعلماء مدرستك أولى، لأن هذا من الحق الواجب عليك، لأنك أنت لم تصل شيء إلا بواسطة هذه المدرسة التي أنت منتمي إليها. فلهذا هذا واجب أن تعملون فيما بينكم تعريف، لأن بكرة 1 2 3 4 سنين سوف يعود الكل. بعد 5 سنين لن تجد أحد من هؤلاء المجموعة إلا من تأخر في الدكتوراه. كلهم ستعودون إلى بلدانكم. تعرفون بماذا؟ تعرفون بعلماء بلدكم. فلهذا من هنا يعني تدربوا، ويكون بحث ويكون معرفة بعلماء بلدكم، ابتداء بتلاميذ الشيخ هاشم أشعري، وهكذا. طيب هذه ملاحظة عامة. وبالنسبة لما سمعنا أنه من الملاحظات أنه لما الآن راجع وهو معذور في ذلك، في هذه المعلومة التي تحدث عنها هو معذور، لأنه
الآن الذي يروج عن ابن خلدون أنه عالم عمران وعالم اجتماع فقط، هذا الذي يروج في العالم. وفي الحقيقة لو عرفت أن ابن خلدون هو كان قاضي المالكية في مصر، والقاضي هل بيكون عالم عمران؟ القاضي ما بيكون إلا عالم شريعة. وكان القضاء في العصور هذه لا هناك قوانين، وإنما هي على ما إيش؟ على قواعد مذهب الإمام الذي هو إيش؟ ينتمي إليه، سواء كان ينتمي إلى الشافعية أو المالكية أو غيرها، لأن كان في مصر بسبب كثرة العلماء وكثرة الناس والمذاهب 4 قضاة موجودين: قاضي شافعي، قاضي حنفي، قاضي مالكي، قاضي حنبلي. صحيح السلطة يعني القاضي الأعلى والرسمي قاضي الشافعية، احمد الله مذهب. تمام. حتى ايش؟ حتى فيها ايش؟ ألف ايش؟ ألف الشيخ زكريا الأنصاري كتابه ايش؟ عماد الرضا في آداب القضاء، وقبله ألف الغزي وبعده الغزي. والمهم الموضوع في هذا ليس موضوعا. فالآن يروجون فقط أن ابن خلدون هو عالم اجتماع أو عالم عمران، وفي الحقيقة هو عالم تراث أيضا، انه هو ما شاء الله في الترجمه، والله اعلم هل هذا سبب الترجمه او قال ان هذا عالم عمران وهذا عالم تراث ابن عرفه، فكلاهما علماء شريعه. فهو حتى انه لما طرد من تونس، اصلا حكايه ابن خلدون وسفاره من هناك وطرد، وقيل انه قتل، وقيل انه غرق، واغرقوا كتبه في البحر. والمهم لسنا في الكلام عن ابن خلدون، وإنما نحن فقط أن نبين أن ابن خلدون هو عالم من علماء الشريعة، ولكن اشتهر في الأعصر الأخيرة بسبب غرض النهضة بعد الحملة الفرنسية، حملة نابليون وما إلى ذلك، لأغراض متعلقة بالسياسة وغيرها، فنسب إلى علم الاجتماع وعلم العمران فقط، من غير إشارة إلى ما يقوم به من دوره من علوم أخرى. فهو كان قاضي رضوان الله عليه. تمام. وترجمة ابن عرفة هي كما ذكرنا بعض المعلومات التي قد ذكرتها لكم، وما شاء الله بارك الله فيه وأضاف، وما شاء الله مشهور حتى في جامع الزيتونة، لعل البعض منكم جاره، وهو موجود محرابه القديم، محراب ابن عرفة. هل منكم أحد زاره دخل إلى داخل؟ ها؟ القديمين ولا أما الآن ما عاد يخلون حد إلا كان أعطيته بركة الله بيخليك تدخل، صح ولا لا؟ نحن قد دخلنا إلى داخل وشفنا ليش آثار الشق وما إلى ذلك. فإنه عالم من علماء الشريعة، نفعنا الله بجميع علماء الشريعة قديما وحديثا، من أي المذاهب كان ومن أي البلدان كان، لأن الشريعة المحمدية هي أم لكل العلماء، وهي المنهج وهي المرجع. جعلنا الله وإياكم من الداعين والأدلة والمرشدين لطريق الملة. كلنا كما ذكر في المولد دائما جعلنا الله وإياكم جميعا من الداعين والأدلة والمرشدين لطريق الملة. نريد أن نرشد لطريق الملة، لا لطريق زيد ولا لطريق عمرو ولا لطريق بكر ولا لطريق خالد، لأن النبي قال بلغوا عني، يعني أنت تبلغ عن رسول الله. الله يوفقنا وإياكم. فهيئ الأسباب، وإن شاء الله ما ذكرته من ملاحظات تؤخذ بعين الاعتبار، وأهمها ملاحظتين أكررها مرة ثانية: ملاحظة اللغة العربية، وملاحظة أن تتشاوروا فيما بينكم، مثل ما جعلتم كل يوم كل ليلة جمعة أو حسب الترتيب عالم من علماء تونس، أن تقرنون عالم من علماء بلدكم. كل حد مثلا أصحاب جاكرتا يجيبون واحد من جاكرتا، أصحاب شربون، أصحاب وهكذا، بلد وهكذا، لتعرفوا علماء بلدكم، لأنه هذا حقيقة الذي يلزمكم
أهم من أن تعرفوا علماء اليمن ولا علماء تونس ولا غيرهم. علماء بلدك أهم شيء، لأنك أنت بكرة بترجع إلى بلدك، ومن لم يعرف إيش أهل بلده ما بيعرف الناس الآخرين. لكن بعض الناس السبب أنه يعني